Maayong adlaw mga kuys, karon magtanom ta og dragon fruit. Dugay na ginagay pandoy na ko nga magka dragon fruit sa mo ang lugar kay kanang kuan man kani bitaw nga klase nga kanang prutas murag rare ni kayo sa mga sa una. Karon kay daghan naman ni siya kayo sa market pero karon nagka cuttings ko kay nangayo gyud ko sa akong na sa among igsuon dito sa Babag Daguhi Bohol. Unya gitagaan namin niya gidala sa akong igsuon diri sa Kansungay mo nang magtanom dito nya ang pagtanom guys wa ko kay mao-maora ko ako ani wa ko mag YouTube ako ra ni siyang gitisok akong gamit ani kay kanang piko bundol sundang na piko-piko ko gamay kay para murag mahinlo-hinlo kay murag sagbot pod gamay mao to nya kaning cuttings daghan-daghan po ni siya so ang akong mga natanom siguro mga 20 hon kapin siguro ni ako lang na siya gilinya diha dapit kaning sa ubos ani nga side amo nang plano nga himong kuan fish pond kay mga naong mga tilapia mga tao diri uy bitaw nindot man po ng tilapia no barato na so hopefully makakita tag budget ana pohon nya ako na siyang gitanom diri gilinya ginanako dira para gyud nga di kanang para gyud daghan ba ang kanang kuan daghan og kanang fruits pohon nya mubukad maguni siya kung makabantay mo sa mga dragon fruit nga plant mubukad gina siya so mo nang ako siyang gidistansya gamay in a way nga dili siya makasagabal pud sa uban nya mao ni nya nidto pud ta sa katong kay nahuman man ko diri dapita ning atop ko sa pikas dapit sa sapa kay kuan man kanang na hurot man ako dira nga linya ha so gibutang po nako dito nya maro to guys kanang salamat kayo sa pagtan-aw.